जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज आज हूँ माघ सप्तमी आमर ग्राम देवती माँ बुढ़ी नूतन गृह निर्माण नूतन गृह निर्माण होता से भी प्रतिष्ठा कराइला। आज आम जो ब्रह्मेश्वर महादेव अच्छा ब्रह्मेश्वर महादेव पाखर आज जो नागदेव आसते माने अनंत देव आमर ग्राम माने परिक्रमा करी ग्राम परिक्रमा करी से बर्तमान आमर माँ पाखे जो ब्रह्मेश्वर महादेव स्थापन होती से नागदेव रहिले अनंत देव तेणु आज आमर माघ सप्तमी विराट माने आयोजन कराई विराट तो कहले भूल हो साधारण आयोजन कराई प्रसाद व्यवस्था आमर जो गाँव सब जो झील बो सब विवाह व्रत मान विवाह हो सारी से समस्त आसी आनंद मुखरित हो माघ सप्तमी आम ग्राम देवती माने जन्मवार्षिक उत्सव तेणु से आपको आगुरी भी भिडियो भिडियो कर आज दिन भिडियो कर भिडियो आज न पड़ पारे आसंता काली भिडियो पड़ो कितु ये सब जो जगह आम ग्राम देवती बुढ़ माँ होती प्रत्यक्ष देवी माने ना धरिक माँ बुढ़ी ना धरिक जब कौन जगह को जीवा हुए से जगह आप जहाँ मनस्कामना थी भल मंद थी सब पूर्ण हुए से सब बाबद मैं बहुत पर कह आज कहवाई समय ना आज आमर आमर मुख्य जड़े आम ग्राम जड़े आमर माने जो अवस्था माँ रखिंट से अहंकार पहाड़ उपर रही कथा किंतु सी एमती प्रभु माँ कृपा है प्रभु कृपा है माने अहंकार बोले जिन देखा आज तो 2-3 वर्ष पूर्व सी आम ग्राम आमर तो भुवनेश्वर गाड़ी घोड़ा भल मंद घर बाड़ी सब अच्छे किंतु द्वितीय कथा से अहंकार शून्य होमर जोटा कि आमर आज भी माने 14 पुरुष कहले भी भूल हम नहीं 14 पुरुष भितर जो कार्य कराला से पुत्र आगे आमको धन्यवाद जनइबू आशीर्वाद करूँ आउटे किंतु माने से जो अक्लांत परिश्रम उद्यम करी अखिया अखिया दिन राति नशई नखाई नपी से जो आमर ग्राम देवती पेश को उन्नतीकरण करने पक्षरे जो आमर ग्राम जो युवक मैंने अच्छा से एकत्रित कराई जो प्रकार ये कराई से कथार गर्व माने कौन मो भर एत गर्व आसुए माने गर्व माने मुहरे रखाई पार कारण जोटा कि मो गाँव पुआ मो गाँव जन्म मत 56-57 वर्ष है मैं देखी 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पर्यंत पीढ़ी कहले तो भूल हो जो मैंने आम सब संगठन करूँ मोर जन सांग से मास्टर चाकरी कर रिटायर कलानी आम सब संगठन करी आम जिते प्रकार जहाँ करूँ किंतु सी सब विश्वास कि बर्तमान गोटे कथा आज जो माने आज नुहे आज के 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष 3 वर्ष हम मो सठिक मन पड़ी से जो उद्यम करी समस्त एकत्रित करे जमी महादेव जगदेव महादेव शिव माने माने आमर माँ पार्वती वाहन हेले किए माने आपंकर सिंह कार्तिकेश्वर वाहन हेले दैव गणेश वाहन हेले मूषा शिव माने आपंकर शिवंकर जी अच्छा आम मस्तक नाग देव आपंकर जहाँ तो शिव रूप आप देखुए ता भर यही सब जो आपंकर वाहन हेले महादेव वाहन हेले किए वृषभ एम भितर जो परस्पर शत्रुता भाव भितर सर्वता अहंकार भितर सर्वता आप ये जो ये भितर शिव जमी एकत्रीकरण कर रखी माँ पार्वती वाहन सिंह आसने सी भी चुप प्रभु महादेव वाहन आसले आपंकर किए वृषभ सी भी चुप कार्तिक वाहन मयूर आसने सी भी चुप शिव मस्तक नागदेव अच्छा सी भी
ଚୁପ୍ ଗଣେଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକାବାନ ସିଏ ବି ଚୁପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିଥିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅଖିଆ ମାନେ ତାହା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇ ଆମ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପୁରା ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖ ମୁଁ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିଲି ଆମର ତ ସାନ ଭାଇ ହେଲା ଆମର ଡାକ ନାମ ହେଲା ଆମେ ଡାକ ଗାଁରେ ବାଟିଆ ଆମର ତ ମୋ ନାଁ ବଟିଆ ମୋ ନାଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମତେ ଡାକନ୍ତି ବଟିଆ ସେମିତି ବାଟିଆ ବହୁତ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଧନ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ଯେତେ ଗୁଡିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ ସିଏ ଯୋଉ ପଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହାଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋ ପାଖକୁ ବାହାରିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆମର ସାନ ସେ ଯଦି ବଡ ଯିଏ ହେଇଥିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସାନ ଯିଏ କରିଥିବେ ସାନ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି କଣ କଲେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏ ପ୍ରକାର କରି ଏମିତି ଏଇଭଳି ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଜଣେ ବାହାରନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାରେ ମାନେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ସେଇ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ ମା ବିରାଜମାନ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଯଦି ହବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ସେଇ ବାହାରିକିରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଆଣନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କଥା କହିଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସହଯୋଗ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ବୃଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ ଆମର ମାନେ କୋଣାର୍କ 31ରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଏ କଲି ଆପଣମାନେ କେହି କିଛି ଭାବିବେନି ମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆମର ନମସ୍କାର ଦରକାର ନାହିଁ କି ପୁରସ୍କାର ଦରକାର ନାହିଁ କି ପୁରସ୍କାର ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ଆମ ସେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଆମର ସେ ସାନ ଭାଇ ବାଟିଆ ସିଏ ଯୋଉ ଏକତ୍ରିତ କରାଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି କି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଛି 8 ମିନିଟ୍ ଜମା ମିନିଟ୍ କଥା କିଛି